Pilipinas, las 6:43. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Petsa 13 sang Nobyembre tuig 2024. Today is a Wednesday. Middle of the week, tunga-tunga na kita sang semana, ikaduha nga Miyerkules sa pataran ka Miyerkules sang bulan. Ginatamiyaw talang aton sini nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton nga mga suki sa 42 taran ka mga banwa kagang component city sang Iloilo province. Sa malabutan sang aton sini nga live broadcast din man ka mga bahin sang kalibutan. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sang Firingline. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Standby sa pinaka top local stories sa Giaporupod. Sa inyo sila nga mga team of reporters. Aton sila nga mga beat reporters na ka-standby. Sila tagsa-tagsa kamang areas of responsibility. Samtang nagaronda ang aton sila nga patrol. May balawanta hindi kila madugay mga nagakaratabo sa aton sila nga palibot. Before that, however, diri kita sa pag-check sang pinakaulihi nga dalagan sang panahon. Upo naman sa aton sa rekoneksyon sa lokal pag-asa. Weather Report. Weather Report. Upod naton sa pihakalinya, we have Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Charles, good evening. Yes sir, mayang gabi sa talang nga tagpalamati sang AKSYON Radio. Yari pinakauli nga lakas ang panahon ako na Tropical Cyclone Bulletin number 7 karon nga adlaw, Nobyembre 13, 2024. Alas 4 kaya sa hapon uli ni sa plata ng sentro sa matas ang typhoon nga si Ophel ginabulabanta base sa tanan nga available data, including sa diet weather surveillance radar nga yara sa 480 km na sidlangan sang Balira, Aurora. May kabasugod nga hangin magalabot sa 120 km per hora malapit sa sentro. May pagmadas naman magalabot sa 150 km per hora. Magahulag pa ng katungdan aminhan ng katungdan sa 25 km per hora. Samtang diri sa aton sa may Western Visayas, padayon kita maka-experience sa kung kaysa magalumon tubtod magalumon nga kalangitan. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan. Pagpanginat pa nag-oob dala sa localized thunderstorms. Mahina tubtod makasarangan nga hangin, magalin aminhan nakatungdan, panakatungdan. Magadalas ang makanay tubtod makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansang temperatura nasa 26, tubtod 30 degrees centigrado. Adlaw nagatulog alas 5:23 kina sa hapon. Magabot la alas 5:45 buasaga. Kaya mo ni pinakauling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra. Charles, tropical storm pa lang no si Ophel. Typhoon na sir. Tropical storm? Typhoon category. Typhoon na siya, so nag-intensify na gid siya, no? Ano oras na ton or san uta expectaron sila nga malandfall si Ophel kino kalapit na siya sa landmass? Yes, ini nga typhoon nga si Ophel expect nato magalandfall ini sa may eastern coast sang Cagayan or sa Bila buwas sa hapon sir. All right. This is kapilanan ning naglandfall dito sa Luzon. Maning kalima na, Charles? Yes, sa karon subong nga Nobyembre sir, ika-3 na sir. Sa Nobyembre. No, pero ligat to nagsunod-sunod niya linto kay Christine eh. Yes, October ato sir, si Leon, si Leon. Pero sa Nobyembre nga ni si Marcinica kag si Ophel. yeah, o gali kiti one after the other sa gyapon. No? We do have another sagwa sa ngaton sini nga par no. Di na to siya ayon naglapit-lapit na, Charles. Yes, so far mayroon kita man ginamay ito nga tropical storm, international name nga man niya sa Guasang Par, alas 3 kina sa hapon nasa 1,900 km east sang Eastern Visayas ang ini nga tropical storm. Sir. Oo, sa noyhan makasulod sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Yes, sa base man sa iyang forecast track, posible makasulod din sa may Par buwas sa gabi. Alright, bulabantayan tanin no kay sunod-sunod abi mga bagyo. Salamat kay Charles sa oras. Good evening. Welcome sir, may gabi sa liwan. Koneksyon ta sa lokal Pag-asa, Charlie Depra. Oras na subong las 6:48. Firingline, sandala ng mga naapi. Firingline, sa panig ng katotohanan. Firingline. Nagapadayon silang matineo no ang Quad Committee hearing, Quad Committee inquiry sang Kamara de Representantes. Sini banwa may kangtanan sa extrajudicial killings nga nagkalanabo sinino sa idalom sang Duterte administration. Former President Rodrigo Roa Duterte is present sa Quadcom hearing. Malawig-lawig na ni no, do mga
8 oras na ang Quadcom inquiry. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Alright, now plus taron taring pila ka mga bagay-bagay no nanungod siya sa Quadcom hearing. Just a few observations nanungod no sa Quadcom hearing ng mga 8 oras na ni. Mga pasado last just naggasugod ang Quadcom hearing no. Indas ta subong ara pa sa gyapon no sige-sige pa. We do observe however former President Rodrigo Rua Duterte is in his no best best attitude. May kitak bati sini sa mga pulo PIPI niya no, unlike the Senate inquiry, the parallel investigation dito sa Senado, makapila ka beses sabi naton sila mabatian mo no ang pulo PIPI ni Digong. Subong however wala no best behavior gali no, that's the word we were looking for. Best behavior siya no si Anay Presidente Duterte. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Pamatian tabi no action journey ang statement ni ang sige no ang padayon sining the Quad Committee inquiry. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Alright, dali lang gid no. Naplasta lang sa aton sining text. Pero kagina nakita naton that the former Senator Trillanes is present. Ang masadya pa sa nadre no basi sunlog man sang kapalaran blake iping mo si Anay Presidente Duterte kag si former Senator Laila de Lima. Ginaulo ambahan pagaginan Digong no si former Senator Laila de Lima. Si Vice President Sara Duterte is also present no nagtambong man sa Quadcom hearing. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Pamatihan na binaton kung anong ginatalakay subong lawig ni no basta Quadcom lawig no basta stop pa ni karon last gis. But there is no lull moment no basta ara si President Duterte no pamatihan ta in court, and if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi talaga, hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, ayuta lang, baski konti lang. You can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or so on to myself. Mr. Chairman. May I know, Mr. Chairman. Sir. Dali sige, sorry, Congressman Paduano, sige, you and then Congressman Teves, and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this former Senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph de Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po.
Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya. No? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Man, can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer. But with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, This is a very serious accusation. So, Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman point of order. Paduano has asked the floor, but with the Yes. indulgence of No, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Acop. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry, I thought that you were tapos na. Thank you, Mr. thank President. you, Mr. President. Anyway, Mr. President, now with that, Mr. Chairman, and the former President has, a while ago, has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by former Senator Trillanes. Now, Mr. Chairman, pwede naman parallel yan, AMLAC, at the same time, yung waiver, if the President, former President, will sign a waiver with regards to all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will sign it, the document, tomorrow, and I will hand it kasi gagawin pa ng abogado. But I said, if there is an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Paduano. Si Congressman Bong Teves, and then I will allow former Senator Trillanes after Congressman Bong Teves. Thank you, Mr. Chair. So my last question, siguro naman, first, Mr. President, lahat po na tinanong ko po sa inyo ay galing po yan kay Mr. Jimmy Guban.
not for me. At kasi po, na-invite na natin siya rito bilang isa sa mga resource person sa mga naunang hearings. And then, may I ask Mr. President, for my last question, given na po na na-acquit si former Senator Laila de Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator de Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si Dilema, inosente si Dilema. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. Ibig sabihin po, Wala. Happen, anything can happen in any moment or at any moment, no? So babalikan na binato no ang Quadcom inquiry Of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si Dilema, inosente si Dilema. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. ibig sabihin po, Wala. nagkamali tayo ng pag-ahusga, pag-akusa kay former Senator de Lima. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, Was that Paduano to, no? Si Paduano to kung si Teves. I-play lang liog action journey. President, after the former senator, the chair will recognize you po. May I be given... Yes, yes. Going to the bathroom? Okay, okay. We'll have a 2-minute suspension. Alright, suspended. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Just sa minor, nag-ayo si Presidente Duterte, pabanyo siya, no? So may 2 minutes nung suspension na yung inquiry. Just some observation na to, no? Halin pa rin gina, mahulo ng oras ni. Ang obserbaran nato, well, number 1, former President Duterte is in his best behavior. No? Unlike dito sa Senado, nga daw makapila kita sila makabati, ba nung nagpamuyayaw siya, naka-PI-PI siya. Subong wala eh. Away siya nakapamuyayaw. Buot, digong. Basi pamudo-mudo man da, no? Timingan man guro sini that mayumudo ni President Duterte. Naway siya gawak pamuyayaw. Later on, we're going to dive into what happened kagaina, no? Okay, there were few episodes kunin nga daw nag-initay, no, sa Paramangkotanon. There was sino ganito kagina? Congresswoman, no, may ginpamangkot siya bala, no, kay former President Duterte. Tapos ginapasabat niya si President Duterte with a yes or a no. Sino to? Okay. Hindi yung babae ito yung kagina eh. Okay, Congresswoman Brosas. Nga mo na ipabati. Simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yan, Mr. Chair. First, yung observe decorum. Tapos, syempre, tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to... This is Congresswoman Arlene Brosas, no, of Gabriela Party List. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president
look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair. Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement. Reiteration niya man na niya sa statement niya, no, sa Senado sa nagligan. But all that happened Pero somewhere in this conversation, nag-initay ni Sladim. to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema, nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiyan nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiyan nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. That was, the heated exchange, no, ni Gabriela Porteles, Representative Arlene Brosas, and former President Duterte. Ginapasabat niya si President Duterte, yes or no? Di na ngakig si President Duterte. Sino yung pasabat mo ko yes or no? Actually, ang ato, nabi nga paglantaw, sinadri ba no is this, no? Ginimbitar nila si Digong as a resource person. No? Tapos pasabtan mo lang niya yes or no? I mean, that is a bit unfair. Hindi ba la? Nadudu hindi naman na insakto. Yung, ginimbitar mo ganing tao. What is a resource person? A resource person is someone knowledgeable sa isa ka particular sa nga topiko or subject. No? And if you ask a resource person a question, tapos yes or no lang, titanigin, padala nyo na lang sa sulat, nigigin text nyo na lang siya. Anyway, balik na, no, na nag-lapse na ang 2 minutes or 2-minute suspension sa Quadcom hearing. Balikan ta kung anong ginistoryahan. I think ang gambal subong is Senator or former Senator Trillanes. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy former President, is story. with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. Dohat na I nas will give you Digong. time later, Mr. President. I will give you time later. Oo, Just so that we hindi can lang. put to rest this issue Sa aton sila of, matagparati, if you could see the video. Sa on-air waivers. describe talang ginito ron President going back Duterte. and forth. Ginakwat niyang mic kag do ihaboy Would niya the kay former Trillanes. President be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today Damo subong instead of nagapulong-pulong tomorrow? palapit Will you sila be kay fine with that, Presidente Mr. Duterte kay ginitulo niya eh. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. publiko. Session suspended.
President Duterte is losing his patience. Dumagagiri na mo sila. Order, please. Order. Ang makita lang natin is this, no? Daw ginuyatan ni Anay Presidente Duterte ng mikropono, kag do ihaboy niya bala kay Trillanes. And then, damo kita sila mga tao nakita nga nagpalibot, kag nagpugong, kay Anay Presidente Duterte. Gin-suspend nila, no? Na naman liwat ang inquiry. Okay, sige pa. A committee hearing, we have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. Ng mga iban-iba na We naging live by contempt a na nila set ni of mo. rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Okay. Wala bigin na focus ang kamera. Subong ko na nung kakatabo dito sa site ni President Duterte. Okay, ililiping lang ni sila. Mo halos turo paday lang sila. Ilawagon tala, no? Si President Duterte, former Senator Laila de Lima, tapos tumitupad pa ito sa nga lalaki, no? And then after a person, isa katao, si former Senator Trillanes na. No? Giniliping lang gid sila. And so, ginistoryanin na sa mga bank accounts, gamuno ang mga miyembro sa Quad Committee at i-draft na lang subong ang waiver para maka-access sila sa bank accounts ni Duterte, ni Anay Presidente Duterte. And then, sabat ni Digong, malati, pirmahan ko na subong anong baylo. No? Pirmahan ko ng waiver, basta tampaon ko Trillanes. Amo na statement yan ay Presidente Duterte. Kasi pirmahan ko na. Basta anong exchange, anong baylo, anong kapalit. No, sudo kaya ni Presidente Duterte, tampaon ko ni sa in public. And then, things got heated. No, yata niya mikropono ni doon. Hindi man niya silinggid nga. Pero sa mikropono, tari abi sa studio sa AKSYON Radio. Ilang mikropono niya, do lapel man lang ganin, AKSYON Journey. Ni Pisbla. No, yata niya, bus ginihana niya ni kay Trillanes, do yaboy niya ba? Kaya ina to ginaulo ang baambahan niya na si former Senator Laila de Lima. And so, things are getting heated. Sila nga matineo, no, sa Quadcom inquiry. Sila nga rin nato, no? If this was someone else, kung mga iban-iban ng AKSYON Journey, kag nagpakita, bisang kaparyo sining attitude, no, nga behavior sa Quadcom, no, laban-laban sila drigin contempt na nila ni Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. kakapikon siya na Presidente Duterte kay Trillanes. Former Senator Trillanes is getting under the skin of former President Duterte. Way gyapon nagpaway sila. At mabuya man ta komersyal ta. Okay, matingog ni karon tapos dali lang gid, no, balikan ta ri ba no, La 7:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Nagapangita ka bala sang kalan-an nga pang pamilya? Ukon kalan-an kundi mahimo ka mag-bonding upod sa imo mga abyan? Kunyari ka sa syudad sang paghigugma, una gid nga masulod sa imo nga paminsaron ang Tatoy's Manukan and Seafoods Restaurant. Ang sadtuan ay tatlo lang kapayag-payag nga ginbutangan sang lamesa agud ibaligya ang ginsugba nga manok ni Cho Tatoy. Subong naglapta na sa Iloilo agud maghatag sang yuhom sa nawong sang mga Ilonggos kag mga nagapadulong nga mga bisita. Tungod tanan nga makabakal kag makaon sa Tatoy's, tatak native, tatak lokal. Halin sa sotanghon gisado, lumpia, chapsuy, lechon kawali, grilled bangus, buttered shrimp, valenciana, sinigang, squid rings, baked talaba, kag native chicken. Sigurado nga sampat gid ang
imo nga food cravings. Hep, hep, hep! There's more! May 3 ka branches ang Tatoys. Tatoys Arevalo sa Barangay Santo Niño Sur. Tatoys Atria sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Kag Tatoys Iloilo International Airport sa Barangay Gaub, Cabanatuan. Te, sa diin ka pa! Upunta sa Tatoys Manukan and Seafoods. Nagapangita ka bala sang kalan-an nga pang pamilya? Ukon kalan-an kung din mahimo ka mag-funding upod sa imo mga abyan? Kunyari ka sa syudad sang paghigugma? Una gid nga masulod sa imo nga paminsaron ang Tatoys Manukan and Seafoods Restaurant. Ang sadtuan ay 3 lang kapayag-payag nga ginbutangan sang lamesa agud ibaligya ang ginsugba nga manok ni Cho Tatoy, subong naglapta na sa Iloilo agud maghatag sang yuhom sa nawong sang mga Ilonggos kag mga nagapadulong nga mga bisita. Tungod tanan nga makabakal kag makaon sa Tatoys, tatak native, tatak lokal. Halin sa sotang gisado, lumpia, chapsuy, lechon kawali, grilled bangus, buttered shrimp, valenciana, sinigang, squid rings, baked talaba, kag native chicken. Sigurado nga sampat gid ang imo nga food cravings. Hep, hep, hep! There's more! May 3 ka branches ang Tatoys. Tatoys Arevalo sa Barangay Santo Niño Sur. Aksyon Radio! Oras tala 7, Jesse Sai. Kung gininambal natin sa inyo ba, no, that there are no lull moments. Basta rush digong. Doon balik na action journey. Kayo doon makita natin, sino doon may movement eh. I-playback kung may mabatian kita nga tingog. Away pa. Pinapasaka. Saka grubi pindigong. Napakalma na, relax na, relax. Ano ganit bulong sa iblad, ha? Ano ganito? Ara na? Sige, be. Priority. Former Mr. Chairman, President, I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. thank you very much for your apology. It is accepted, and I hope that the others beside you would also observe proper decorum. So, but thank you very much for your apology. SDS and Mr. Chairman, may I move to strike off the word sampal on our record? Araw-araw pa ya There's a sampal motion gid to lang. strike off the word sampal in the record. Hindi bala, no? Second to that. Second, any objection? There being none. Comcheck, you're duly instructed to please strike out that word. Thank you, Mr. Chairman. Secondly, hindi po basketball ito. Yung mga miro nang nag-aaway, yung mga players, kalmante lang po sana. Hindi na maulit yun. Salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair. Just a Congressman Adyong, I'll just give Attorney Degra a minute. I think he's been raising his hand. yes. But before I recognize you, Attorney, can you kindly turn off the mic of the former president para lang hindi tayo nag-aagawan dito ng... Yes, you may proceed. Thank you, Mr. Chair. At the outset, I'm here among the resource persons because Do relax naman si Digong, I was ano? invited to be one of the resource persons. Gimatagan nila pero sartan. As mentioned earlier, Sartan, di ba sa iblad, no? as an item in the administrative matter, to explain the circumstances of the 2 letters that we sent to the Quadcom on behalf of the President. So I am also not only a resource person here, but also acting as the legal counsel of the former President. That said, we have reviewed the agenda item
for the 11th joint public hearing. And I hope we would be able to put things in context insofar as how the proceeding have gone through until now. And I noticed that insofar as what has been going on for the last 9 hours, this would only be limited to item 4, 5, and 6 in relation to the alleged extrajudicial killing in the Philippine campaign against illegal drugs during the previous administration. That said, Mr. Chair, we would like to be clarified because this is a legislative inquiry in aid of legislation. May we know what proposed legislation is being set on the table for the committee to consider and for the resource person to contribute their valuable inputs, if any, so that we can avoid incidents like what we just saw earlier, so that it will be meaningful, intelligent, accurate, and hopefully not accusatory in character. So that it will be positive. Yes. And as I've said, meaningful discussion, so that we'll be able to come up with effective legislations, Your Honor. Thank you very much. Actually, with regards to your point, Attorney Degra, Si Attorney Martin Delgra, gali ni, no? Abogadong or digong. if not I'm mistaken, 3 bills have already been filed with regards to the Quadcom hearing. Isa po dyan, may kinalaman sa forfeiture of illegally acquired properties, 1. Number 2, may kinalaman po sa EJK. At saka yung pangatlo po, may kinalaman po sa heinous crime. So, these investigations being conducted by the Quadcom has actually brought about a lot of legislation already. Other than that, our members are also looking into amendments of existing laws so that we can strengthen the institutions and the agencies by which the government operate in. Other than that, mapapansin po natin just very recently, naglabas po ang administrasyong ng ating Pangulo ng EO para sa implementation ng total ban sa Pogo. So, with that being said, Gina question nila kung anong plano nilang ipasar nga kasubuan. Thank you, Mr. Chair. Just like to ask Senator De Lima, are you comfortable in your seat, Senator? Because earlier when there was a small incident commotion, I saw Gagabayaw you naman si pose President for a Duterte. bit. Are you comfortable in your seat? We can transfer you if you want. I'm not comfortable, but I can stay here. Okay. Hindi sa I'm komportable. just concerned with our... Tupads lang digong. Afraid at all. Yeah, Thank I'm not. you. Yes, I'm just saying that for a little bit, I think you froze. Salamat And po. Salamat. Just concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. Kino to pa man ko was itabante. Kino medyo delayed sa akong nga video. Congressman Mr. Chair, yes, Chairman Benny. I cannot help but say this, no. Si Abante ni I'm a Subong. little bit insulted by the statement of Attorney Delgra. You know, is he trying to question this committee on the pieces of legislation that we are trying to prepare? Mr. Chair, I'd like to find out because it seems to me, Mr. Chair, that he does not actually believe in what we're trying to do. Now, Mr. Chair, Attorney Delgra, my committee, the Human Rights, have at least 5 bills that ought to be filed. And it is not our duty to tell you what those bills are, Mr. Chair. Araw-araw pa yun mangkot lang gid init Thank gidulo you mo. very much, Chairman Benny. We do take note of your That was observation, Congressman and I hope, Benny Abante. our resource persons Pastor will be niya a siya, little bala mo? bit more prudent when it comes to the comments that they will be eliciting in this hearing. Next on our list is Congressman Adyong. Yes, Congressman Adyong. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maayong gabi, Mr. President. Kabalo ko, allow me to first speak in Bisaya. Kabalo ko, murag gikapoy na ta kay sugod tag kaninang buntag. So, I will be very, very brief, Mr. Chair.
in my... Anyway, oras na subong, no? 7:23. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Gambal pa man subong, no? Si Congressman Adjong, no? Kung hindi ko magsarado, Lanao del Sur ni siya, bala mo? Zia Alonto Adjong ni bala, no? Congressman Adjong. Kagay na, may namuno to si Congresswoman Franz Castro, no? ACT Teachers Party List ni siya. She was saying, hindi kuno successful ang nangin war on drugs ni Anay President Duterte. Now, tinsinihan taman nga lain-lain ng perspektibo sa aton sining nga mga pumuloy, hindi ba? Some were saying at may nangin epekto. Some were saying that it was not totally successful. Some were saying that Duterte did not deliver. Lain-lain, ano? But perhaps we are asking the wrong questions. Was it successful? Amo gi man ba lang dapat naton sini pamangkot, no? Or was it effective? Siguro dapat naton pamangkoton may epekto bala sa aton. Kay kung isipon naton abi, no? Hindi mo niya ma-eradicate yang illegal drugs. Meaning to say, hindi mo bala madula gid nga lubos. Yawan kasi na, no? It is like the mythical hydra. Amo to ba na nambal naton sa inyo kagabi? No? The mythical hydra, you cut off one head, no? Matubo naman na duha. So you do not simply eradicate illegal drugs. The US, kung hindi kita magsila, was it sa tinion? Was it under the watch of President Reagan? No? They tried this, naglunsar man sila drug war, tiyas na subong may drugs man gyapon to. Pero ang makasabat niya, no, mapropamangkot kita sa aton sa nga mga kasimanwa. Sa ilabi sa nga pagpati, may epekto bala, no? May nangin epekto bala ang nangin war on drugs ni Duterte. Pero butang ta na nagilabi, no? Let's use the word of Representative Castro. Was it successful? Buyan tala ni obligasyon ta, no? Kay pagbalik nato, i-check ta sa aksyon na Paula. And then, matulutamo-tamo lang kita, no? Sa Quadcom hearing. Nangin successful gid man bala sa inyo sila nga paglantaw ang ginlunsar sila nga gera kontra sa illegal nga droga ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. La 7:26. This
Ang Aksyon Radyo Iloilo nagabuylog sa kampanya sang syudad nga matapna ang pagsaka sang kaso sang dengue fever. Ini si Mayor Jerry Treñas sa mga pinalangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Sa pagdamo sang kaso sang dengue diri sa aton, nagaapilar gid ako sa tanan na magbinuligay kita para matapna ang pagdamo sang lamok sa aton nga mga barangay kag paniman. Aksyon Radio! Oras tara 7:30. Balik sa aton sa nga pagpangalagan. Balikan ta, no? Aton sa nga ginistoryahan ano ni sa Quadcom inquiry. Kagina, before kita sila nagbuya commercial, we raised this question. Was it successful? No? Ang ginlunsar sila nga drug war ni President Duterte. Kay gina-question ni kagina, ini Representative Franz Castro sang ACT Teachers Party List. No? Kung successful gin man. Suno sa iya, hindi kuno successful. Pero what I can say is this. No? Sa punto de vista nato ni Abanua, no? Kung wala nagdeklarar gira kontra sa illegal nga droga siya na Presidente Duterte, base ang iban ko nga mga kupdanan diri sa Aksyon Radio would not live to see the Quadcom inquiry. Amo na yan, no? Aton siya nga paglantaw. Had Digong not initiated or launched the war on drugs, base some would not have lived to see the Quadcom inquiry. Ilabi na sa mga kopdanan naton diri sa Aksyon Radio. Ari tupad ko rin sa piyak ng kwarto sa Aksyon Journey. We do talk about the victims of the drug war of Duterte. Well, we do acknowledge nga damo gimanto nga wala kontani kay labtanan no? Nga naulamid. Ang masakit to kay wala pinanindugan sa pulis. And we have been very critical sa mga nagsunod gid sa Aksyon Radio. We have been very critical sa Duterte administration. Puwerte man komentaryo taki digong sadto. Pero what we can say subong is this. Ari sa Aksyon Journey respiak lang Kung isip-isipon naton biktima man butang man ni kabuhi ni Aksyon Journey sa lang sa unay, di ba? Sang tuyo kung tani sa kaon sa mga identified drug personalities ang istasyonan sa Aksyon Radio. So, kita makambal kita, nga kung wala natabo to ang gira kontra sa illegal nga droga, basi kulang kami. Firing Line, sandala ng mga naapi. Firing Line, sa panig ng katotohanan. Firing Line. Basi may nadugan na hindi lang dugan, basi may napatay gid. We have action Paula Jenny Lambayo, sila Matireo, na pro pamangkot, abis ka barangayan, no? Kung anong ila sila nga paglantaw ba sa war on drugs ni Digong. Action Paula. Labanan sa mga na-interview na aksyon na Brian diri sa syudad sa Iloilo kag sa mga taga-probinsya sa Iloilo nangin successful ang giyera kontra illegal nga droga ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa iyang administrasyon na sang nakaligad niya 6 ka tuig. Diri subong ko po naton si alias Lito, action Brian, tricycle driver ni siya diri sa city proper kag sunod sa iya nga manami ang nangina giyera kontra illegal nga droga ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Subong pwede kita makadirekta, makapamangkot. Alright, Lito, mayong gabi. Mayong gabi. Surbayan. No, salamat gid Lito, madulot istorbo kami anay sa imo da. Sige, okay man. Oo. Hindi kay kagayina ginahambal ba sa Quadcom inquiry no ni Congresswoman Franz Castro nga hindi kuno madinalagon ang war on drugs ni Digong bala no Lito. Sa imo nga punto de vista, ano abing mahambal mo yan no sa ginlunsar nga gira ni Anay Presidente Duterte kontra sa illegal nga droga Lito? Kung ano sila bala sila tayo kung ano mo nila daya. No. Hindi para namin ko bala no. Dumduman mo, hindi ba si Digong sa una naglunsar sang war on drugs? Sa imo nga paglantaw daw man nangin madinalagon ang gira kontra sa illegal nga droga ni Duterte? Okay man Oo. Sa nakita mo nga epekto niya, bido mayo man? Mayo ko kung si Duterte, magkita kay kita mo tao na sang una ya, kay nagtahap siya ya. Daw mas tawhay, mas linong na no? Tawhay gid sa amo nga barangay ng mga nga bagay gid. Oo. Di nga subong nga. Ari sa city sir. Hindi subong ya, hindi na tawhay? Hindi naman tawhay kay damo naman subong ka damo naman ka sulod-sulod. Damo daw gabay naman tamo nga.
Amat-amat naman, gabalik naman sila droga. Sa dinirama daan kag sa matama naman. Ini obserbasyon mo, nakiti sa barangay, gidya makita mo man mo. Kali ko bis na ko dayo, way mo kaya labot da, kay way naman kuya gagwa sa balay ng adlaw. Oo man. Imo yung obserbasyon mo malang niya. Kung adlaw ya, tulog mo na niya obra ko. Tapos kung gabi, pangita naman sang kinawala. Kita kita sang kwarta, sir, kaya siyempre pag pamigado, kaya siyempre kaya damo balayran ta kung gabi. Gabi kaya gabiyahe, Lito. Pero sa city. Gabi kaya gabiyahe. Gabi? Oo. Di din ka mas komportable, no? Mas komportable ka sa to magbiyahe kung gabi sa idalom sa administrasyon ni Duterte o kung subong? Okay, mga sang subong. Oo. Kaya hindi ba na tinaturan, may mga pila kita sina ka mga talaksada mo nga ti isang una ya, mas safe abi, dumas wala ka kabalakan. Kung ipanggid mo, Bilito. Kung sa akong sang una, kaging sa subong ako, do pariyom lang Japon, kasi pang gabi mo na yung biyahe ko. Doon hindi mo mga ginabi makita, no? Hindi ko na yung makita sila ya. Kasi, ako niya kasi, siyempre may balayran ko, may mga, ko na lang sa bata ko ya. Siyempre, unahon ko ganyang obligasyon ko. Yes. Sige. Salamat yung Lito, ano? Nadalo-dalo disturbo kami, anay mo. Thank you, gada. Mayong gabi. Gaya ka nga. Okay. So, Brian, may ari pagkikita sa buong dire, kaupod, para sa iya, nangin madinalagon ang gera kontra droga ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sige, be. Alias sa Bebot. Bebot, oo. Ano trabaho, Bebot? Biyahe man? Oo, tricycle driver man. Sige, Bebot. Mayong gabi. Mayong gabi man, aksyon na. Oo, madisturbo kami, anay, disturbo kami, anay, sa inyo. Mamangkot lang kami, bala, no? Ano paglanta mo daw nangin madinalagon gid man si Anay Presidente Duterte sa war on drugs niya? Sa kontang lantaw, aksyon Brian daw madinalagon man kay damo man ng mga kabataan kag tao nga nagbalagko sang iyang termino. Oo. Sa una mga nag-meter droga, nagliwat, no, naguntat. Nagtalambok, nagtarong-tarong mga paminsaron. Antes kay Digong niwang, no? Bastante. No. Sang si Digong nagpresidente na undan. Oo, nagbalagko kasi ako kanyang pabagko sang syudad. Tisubong kay Wainas Digong nagniwang-liwat. Siya ara na naman liwat Amugi man na, no? Kay kung magamit-gamit kiran sila kaliniwang na sila mo, bot? Malanon gid aksyon bayan naglulok sinak na liwat mga tsura. Kain sa una itong jimbo nagdalag manayanaya mga aura nila. Doon na undan? Oo. Okay. Sige, bot, Sige. Thank you, gid, bot, ano? Maing gabi lang. Gabi man, Beng. Okay, sige, salamat, gid. Action Paula, ano man daw kalaba? May ara man gahambal nga wala nangin madinalagon? Yes, sa side sila Action Brian nga damo bala ni nagkalamatay, labi na mga minor de edad bala sa Manila. Ang mga naulamid. Mga naulamid. Mga wala labot. Daw dira bing aspito daw wala sila nagakonforme. Oo, wala gid nagakonforme kaya suno man sa mga na-interview naton nga wala bala natagan na tsansa nga mag-bag-o, wala natagan tsansa nga mag-explain bala sang ilaman nga side kung naangan na ni sila sa illegal drugs, naangot, ama na Action Bayan. Alright. Ambot atong mga dragkuan, gidya bala mga drug personalities, no? Ilabi na tong may mga guts bala nga magsaka diri sa istasyonan sang Action Radio. Mapa-explicar mo to slayhan. Natagan mo tsan sa mga bago, mabaragoyhan to. Portikisong dan sila to Dingki mo yung mangita, kading ka mo ya banwa sila kakita nga mangihi ka lang imo yang inuyatan mo ya, hindi ya imo sila nga junior. Nauyatan mo ya, mangihi ka lang imo ya, pusil. Anyway, salamat kid, no? Action Paula J. Nilambayo. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Ramay lang sa aton sa namatag para matino sa mga mahilig mag-inom sang kape. Meron kita Santon Plus Coffee Mix, isa ka-healthy nga klase sang kape. May kombinasyon ng isang herbs, mangosteen, kaga, soya. Ang Santon Plus Coffee Mix may sarang nga magserbi bilang antioxidant kinagaburig away sa harmful cells kinagatuga sang balatian. Katimbang ang Santon Plus Coffee Mix sa pag-boost sang brain's cognitive functioning. Rason nga nagahina ang memory loss. Hindi ka basta-basta mangin malipaton. Bangod caffeine-free coffee makabulig man sa pagpakalma sang nervous system. Kung may pamangkot, contact lang sa
0917-778-7200. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na las 7:39. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Matamwa tabi no sa Quadcom kung ano ng linya datos ang pamangkotanay. But anyway, doon nagkanay-kanay naman, tawhay naman siya na Presidente Duterte. Sige, Action General. I'd like also to ask the former president, no? Si Congressman Adjong pa lack of with the outmoded na system na po ng criminal and legal justice system that we have. Would you say that thank you. To catch up with the crimes, I'd like would it be okay to also engage in killing supposedly or allegedly criminals in the streets? Yan ang problema. Yan ang problema. Because of the limitations imposed by law in detaining a person, pag pawalaan mo yan, engage in alam mo, ang pulis, mas marunong yan sa kriminal eh. Alam nila na pag nanawala ito, sir, they would go back to either pickpocket or hold up. Kaya yung iba would result in the loose term salvaging. Okay. Pinapatay na lang nila, sir, para wala na silang problema because there would be criticism against them, either pickpocket or hold up. Kaya yung iba would result in the loose term salvaging. Okay. Pinapatay na lang nila, sir, para wala na silang problema because there would be criticism against them and the outcry of the public, and sometimes tinatapos na lang talaga nila. Okay. Ganon talagang istorya kasi prosecutor, dumaan ako prosecutor. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Mr. Chair, Shortcut na lang. Okay. Mr. Chair, Mr. President, I believe you're familiar with the may saying po sa legal community na the law may be harsh, but it is the law, no? That to me, Mr. Chair, that can also be applied, and currently, no, the law may be weak, as you described it, no? That's why we are having this discussion. Also, is for the squad committee to possibly amend or introduce any that would strengthen our policies in terms of criminal justice. Yeah, but a law, that logic can also be applied into my own understanding. A law can be weak, but it is the law. So that premise, Mr. Chair, is exactly has to be observed in order to avoid people taking their justice into their own hands, no? Mr. Chair, would you agree with me on that, Mr. President? Correct, sir. So that to put a stop to it, there must be progressive laws from every now and then. So it is duty of Congress to listen to the police and the law enforcement agencies involved so that malaman nila what corrective measures that they can legislate so that these things will not happen or will not be perpetuated by some. Okay, Mr. Chair, those killings that had happened in the previous years, no? Policemen who or ordinary citizens who have killed, no? Their, certain criminals, because the way you characterize it, Mr. Chair, Mr. President, is that rapists, kidnappers, I believe in 100% that nobody in this room would ever support those kinds of individuals, the way you characterize them. Now, those, let's say, policemen, kasi the topic really is yung pag-order nyo po, no? Sa mga, ang sinabi nyo, you admitted na, by policy, you feel that you are responsible. But on the specific cases, sabi nyo, you are not bound legally to respond to
those criminal cases individually, but the policy direction, you claim to be responsible and you take full responsibility in that. Now, those policemen who have, let's say, palagay po natin, who has implemented po, no, yung pagpatay po ng mga criminals in the streets. Would that be also, Mr. Chair, for me, help me understand po, Mr. President, Yes, would sir. that also fall under the category of taking the laws into their own hands? Because No, that's sir. precisely why we are avoiding those. I hope you would understand me po, Mr. President, because I came from a community, and I know fully that you understand this. I came from a community where there's a cycle of violence, that people tend to take justice into their own hands. Alam niyo po yan, yung Correct, Lido. sir. And I, for one, would like to strengthen our criminal legal justice system in order to avoid and put a stop to the cycle of violence. Now, those policemen who have killed, the word is extrajudicial killing kasi outside of the bounds of the law, who have killed individuals who are charged with, not even charged, but they suspected of involving themselves in criminalities. Would that be sufficiently or accurately fall under the category of the phrase to take justice into their own hands, which is diametrically opposed to the rule of law and the whole system of our governance, which is based on the democratic principles of separation of the It is judiciary, the legislative, and the... It is always unlawful. I'm sorry po? Mali talaga. It's unlawful. Not lawful. Outside of a judicial pronouncement that you are... Pero wala na tayong death penalty ngayon. That's the problem. Yeah. Okay, so what you're saying po, it is unlawful to kill outside of the bounds of the law. Is that what the former president is saying to the committee? Kasi my question po is, my question po, Mr. President, Mr. Chairman, on the legal maxim that, you know, the law may be harsh or the law may be weak, no? Unfortunately, in the way you describe it in our current legal system, it's weak. But we have to observe that. No, anything that is done outside of the bounds of the law. Outside of the law. Outside of law is illegal. It is unlawful. Illegal, unlawful. So therefore, Mr. Chair, may I deduce from the way the former president responded to my question, but so that I can be elucidated, those killings were unlawful and illegal. Well, depends, sir. There has to be some a condition. Not all killings are legal, and not all killings are illegal. There are killings. No, pardon me, Mr. President. Just to put into context, those individuals were killed by the orders of by your orders po, no? Admittedly kanina, yung sinabi niyo po. Would you categorize that as something illegal or unlawful? That would be unlawful. Okay. Because kasi sir, kung nasa custody na ng police, naka-handcuff na, nakatali na, what would be the point? Kasi ako, police ako, hindi trabaho ng lalaki yan. Totoo lang. Okay. I cannot, for the life of me. Pero kung may baril ka, papatulan talaga kita. That has been my as mayor. Papatulan talaga kita. And it had happened many times. Yeah. Okay. I participated in the shootout early on when I was about just 3 months mayor. So, yeah. Mr. Chair, if I may be continued, Mr. President. So those who have killed under the AJK, no, sinasabi po, the implementation of the war on drugs, those who are, kasi there are also cases wherein yung namatay po ay hindi nanlaban, no? So are we saying now, Mr. President, Mr. Chairman, that those who have nanlaban cannot necessarily be considered illegal, but what about those na hindi ho nanlaban na bigla lang namatay, can they also be considered as not illegal, Then, Mr. Chair? Those police officers, law enforcement agencies, whoever they are, kung pinatay nila unlawfully,
not in self-defense, not in the performance of duty, kung civilian ka or police ka, the performance of duty, which would include the elements of self-defense, talagang illegal yan. Okay. But Mr. Chair, no, let me continue on, Mr. Chair. No, let me also ask the former president, being a prosecutor himself. I think the bulk of the discussion that we're having right now is on the assigning of the term criminals, no? Because ako po, Mr. President, gumagamit din po ako ng hyperbole. And I'm sure karamihan po sa atin talaga, it's just as figures of speech, no? Pag meron po tayong hindi magandang nakita, po pwedeng sabihin natin na you are so. Abalikan ta rin ba no ang interpellation sa highlight gapon si Anay Presidente Duterte. Abalikan ta rin no, may commercials kita ila 7:50. May ara bala immunity gap imo bata? Immunity gap? Si Angel, budlay, baka You or called a certain individual allegedly of committing a crime criminal, Mr. Chair. Sir, we have to go para hindi tayo mawala sa Yes po. discussion. Yes po, Mr. Chair. If I may, I'm not trying to... Alam mo, sir, we have to start with the elementary thing. The law enforcement starts with the police. So he goes out there, enforces the law. If there is a violation, he makes the arrest. If there is an arrest made and there is a resistance, no person na ina-aresto niya and talaga nakita niya na it is a very serious one, the police, the trabaho of the police is not only to say that I am a police, that you are under arrest, but the police has to overcome the resistance physically. If there is a resistance, bugbugin na niya o anong para madala niya sa estasyon pagkalumaban and book him for the crime that the guy committed. Kasi pag lumaban yan, magsuntukan talaga, minsan nababatuta. And the police is right in making that arrest if there is a resistance. This is not to defend the police. Pero kung sila mismo, naalanganin na sila, o yung may raid, tapos may baril, hindi na kailangan sila magtanong ng ano, walang kaseremonya yan. It's either we say, you surrender, raid ito, at may maling galaw, the slightest move on the hand, even if it is equivocal kung ano ang dinudukot niya, basta may baril, the police can kill the person. Okay. Oh? Yeah. Thank you. Thank you very much for that, Mr. President, Mr. Chairman. Now, that's given, for example, that scenario, no? Would you say, Mr. Chair, that I agree with you, talagang may karapatan yung mga pulis po mang-depensa, no? Even hindi lang ho pulis, no, Mr. Chair. Even yung mga ordinary tao, if you feel threatened, talagang you have the right to defend yourself. But again, going back, Mr. Chair, doon sa issue ng EJK, because this is what I'm trying to understand, Mr. Chair. Extrajudicial killing, sir? Yes po. Sige, okay. This is what I'm trying to understand po, Mr. Chair. Let's zero in on that issue, sir. Yes po. The reason why I'm asking you this, Mr. Chair, is, again, remember po, Mr. Chair, I premised my question on the very basic principle of the rule of law, due process, and etc. So the question is, of course, tayo po, it's easier for us to accuse, no? And it's only for the courts to really find out whether that person is really guilty of committing such crimes or not. Correct. Now, and earlier, tinanong ko po kayo, Mr. President, Mr. Chairman, kung ano po yung mga lapses ng criminal justice system natin, and you have mentioned several, no? Kaya nga po ang tanong ko, binabalikan ko po, kasi this is the contention of the discussion right now. Is it justifiable, for example, that those who's the power to designate, for example,
if a person is guilty or not in certain crimes, can also be taken up. Justice can also be taken up by ordinary policemen or any ordinary citizens to kill anybody charged of any criminalities without even allowing them to go to courts, no? Kasi that would be inimical again po to the due process and to the rule of law, and diametrically opposed to the rule of to the democratic processes Meaning that we to have. say, That's what sir, I'm trying po, Mr. President, to understand. Kasi this is all about EJK. And unfortunately, in the previous administration po, with all due respect, there are several also allegations of those who are not been suspected of engaged in illegal drug activities that have also perished during the actual operation of our police. Yun lang po yung gusto kong malaman so that I can also be elucidated on how we go forward in trying to introduce some laws or amend some laws, Mr. Chairman, Mr. President. Hindi na kailangan, sir. Wrongfully killing a person is a crime. Kaya nga, hindi na kailangan na magsabi tayo na itong police na ito guilty. If pinatay niya yan, sir, not in the performance of a duty, not making an arrest, and there is no resistance at all, papatayin mo ang tao unarmed, nakatali ang paa, pati nakatali ang kamay, that policeman belongs to the penitentiary. Thank you. Mr. Chair, earlier, Mr. Chair, one of my colleagues here asked... Congressman Adjong, you have 2 more minutes. No? Okay, thank So you. let's I will please, wrap up. wrap up. Yeah, I will wrap up. Mr. Chair, earlier, Mr. Chair, one of my colleagues here mentioned about in 2013, there was a study that came out po. It was a study came out placing Davao City as one of the safest cities in the world, no? Even surpassing on the city of Ontario and Tokyo and some. That was during your incumbency, Mr. Chairman, no, Mr. President, no? In 2013, you were still a mayor at that time. Yes, sir. Okay. So placing Davao City as one of the safest cities in the world. Do you attribute that the study, the research that was conducted, do you attribute that to the number of arrests or the dispensation of justice for the operation of the courts, or do you attribute that to the EJ case, Mr. Chair, Mr. President? Killing cannot be a solution to all of these things that we have to deal with in life. Yung ako ang mayor, sir, alam nila, when I was a prosecutor, alam na nila, including the police. Alam na ng police. Takot ang police sa akin kasi wala akong patawad. Alam na ng taong Davao na pagka ikaw ay nagkasala, talagang walang pa akong patawad. Hindi ako nagpapabor ng police, sir. Pag nagkamali ang police, ako mismo, at ako mismo ang nagbubugbog sa police. Tanong ka ng, andito man si, ako mismo ang bumibira ng police pagka inaano nila yung sibilyan na, what for every reason, layo na maglasing, magbugbog ng asawa. Pag pumunta yan sa City Hall, sir, talagang black and blue yan. Sipa, suntok. Thank you, Mr. Chair. So I take that as yung... Ganun ang disiplina, sir, sa pulis ko. Hindi ko pinagyayabang. Kasi may baril yung pulis eh. Kaya lang, alam nila may kasalanan sila. Kung mo basta-basta gawin yan sa basta na lang. Pero ganun ang practice ko. Binubugbog ko talaga. Mr. Chair, I have here po the ito pong ranking ninyo, pang 12 po ang Davao the safest. Let me go back to the question po, Mr. President, Mr. Chairman. Ang gusto ko lang pong malaman is, of course, there are criteria, again, for... Yes, sir. There are criteria for Davao City to land 12 spot, no, among the safest. I wasn't really
asking about how the former president and the former mayor dealt with the airing cops in his city. I was just asking about the study that was conducted. I'm sure hindi po you're very proud of, lahat naman to magiging proud po kasi safest city. I just like to ask po the former president, would he attribute this this accomplishment to the killings of criminals, alleged criminals in the streets, no? Itong EJK, would he attribute that to the number of arrests or feedback, no? Mayong gabi, Action Bray, hindi na paglawagan ng berko. Opinion ko lang, dapat suportaran si Digong para hindi siya mapriso kay hustugin ang iyaginhimo sa administrasyon bilang presidente. Ibalik na lang sa pagka-presidente si Digong. Alang-alang guro. Before magpungko si Digong, bali 9651, puwerte man ang patyanay sa Metro Manila. Sang diri ko sa Iloilo, permi man may hitabo, permi lang may lagsanay sa dalanon, may tirohay. Pagpungko ni Digong, peaceful ang palibot. Damo man patay kay Digong, patay nga drugista. Ako, ang bali 0130, ako yung gusto ko si Digong kay wala gid magtaway kung wala sa iya. Ang bali 3944, yes, Action Bray, successful ang war on drugs ni Duterte. 16 years ako sa Singapore, do amo ginakastrikto si Duterte kag ang Prime Minister. Gabi, no? Way pa matapos, Action Journey, sige pagyapan ng Quadcom. Way ginila sinigina si Digong dan may edad na nimo. At kanin atagan nila sila ligwa. Ligad sa Senado, mga alas 6:30 parang tapos na mo. Dilas 10 pasado nagsugod, hasta subong na sutso na sang gabi, sige pagyapon. It has been about 10 hours already. Partiklawi, gananong ginistoryahan na, pabati, tabi si Congressman Adjong sa gyapon, no? To I also ordering the case of extrajudicial killings, which you admittedly po kanina po na sinasabi, ordering the police killing. I just want to put in everything into context so that I can understand. Now, Mr. Chair, for my final question, I believe I'm wrap up. For my final questions, earlier, Mr. President, Mr. Chair, you also mentioned, you were asked also, bakit you resorted to ordering the police pag nanglaban, patayin, pag kasi ang response niyo po, I think it was Congresswoman Franz Castro who asked that question. And you responded to her na kasi medyo masikip na sa kulungan. Kaya para mas maluwag-luwag, patayin na lang yung iba, no? That's what I heard, Mr. President. So that I took that as the response of the President because that's what the response from the President. Now, I'm just curious po, Mr. President. For 6 years po, you were President, no? 17th and 16th, and I guess in 17th Congress, you were the President at that time. And there were several bills that were proposed by this Congress to reinstate the yung capital punishment, yung death penalty. First for heinous crimes and other illegal for illegal drug related crimes, no? And I believe the lead chairman of this committee, Congressman Ace Barbers, was one of the authors of those bills. I'm just curious, Mr. Chair, Mr. President, why didn't you put the weight of Malacanang to support that bill? Why haven't you certified that as an urgent bill? Wala pa ako sa Malacanang, sir. Ano po? Wala pa ako sa Malacanang. It was proposed po during your incumbency as president. That would have been a perfect opportunity for your administration to really fight criminalities, especially those who have been convicted of illegal drug crimes. So I'm just wondering po, Mr. Chair, that was the opportunity. Has there been any talks in Malacanang that such 7 bills that were introduced during the 16th or 17th Congress under your incumbency? In fact, I mentioned earlier, former President Gloria Macapagal-Arroyo was here. I vividly recall when the voting was ongoing, President Gloria Macapagal-Arroyo
not to pass the reinstituting of the criminal offense of death penalty. So I'm just wondering po, Mr. Chair, Mr. President, that was televised po all over the country. Why didn't you put your weight, the Malacanang's weight, and maybe to certify this as urgent bill? Asking my honest opinion? Yes, Mr. Chair, Mr. You President. restore the death penalty. I'm sorry Mas po. mabuti po, ibalik ninyo ang death penalty. Yeah, yes, I agree with you po, Mr. Chair. In fact, in my own Sharia law, although it's not recognized by the Philippine judiciary, there's no criminal component on the PD 1083, but I do support, death penalty personally as a policy. Death penalty for certain crimes, heinous crimes, rape, etc. Heinous. I'm just heinous crimes. And I'm just curious po, Mr. Chair, and I want to understand from the perspective of the President, when he served as President for 6 years and 2 Congresses passed during his tenure as President, there were several bills introduced by the House of Representatives, one of which the authors is actually here, sitting there as a lead chairman. Why hasn't the President put the weight of Malacanang to push this further and make it as a law? Yes, sir. Eh, ang problema ang Congress, hindi mo kontrolado eh. You know, in a Congress, it's a conglomeration of human. Some are libertarians, some are hardliners, some are mild-mannered. But on the average, sir, hindi mainit ang ulo. Hindi, well, exception, naging congressman ma rin ako. Pero iba ang ano ko, sir, because I've been trained as a prosecutor kasi for a long time. And besides, I was also teaching to augment my income kasi wala naman akong masyadong pera nung nag-asawa ako. Was teaching criminal law and criminal evidence. So malapit talaga ako dyan sa crime. But stricto ako dahil nga nagtuturo ako. Alam ng pulis yan. Pati yung pulis na yan, wala yan silang patawad. Okay, Mr. Chair, I'd like to end my time, Mr. Chair, with the manifestation, if I may be allowed, Mr. Chair. Very quickly. Thank you. Very quickly, Mr. Chair. I was listening to the responses of the former president, and there are some allegations that were made today, which I believe the former president to bring that to the courts, and that challenge, Mr. Chair, I take it as a form of the president's believing in the rule of law. I've just believing in the rule of law. Do pabor ni si Congressman Adjong, no? Operation of our Kay courts. anay Presidente Duterte, natanto siya yung tinuro sang iya sini nga mga pamangkot bala kag sugilanon. We go to court. Yeah, I commend you on that, no, for saying that. I hope, Mr. Chair, that the same should have been also accorded and should have been also been extended to those who died in the streets. I believe the former president, by just encouraging anybody, any individual to go to court and file these cases, because I believe that's the proper venue for that. Sir, there are independent investigations, investigative bodies. It is not only the police. You can rely on the NBI, the Human Rights Commission, and others. You can tap anybody there to help in the enforcement of the law against itong sabi mong illegal killings of criminals, or what they would call yung sa ating parlance ngayon as salvaging. Yeah, thank you. Congressman Adjong, Again, yes. let me just put an end to my statement, Mr. Chair, if I may be allowed. Again, that encouragement from the former president to bring these cases to the courts is actually a manifestation that all of us here, even the former president, believes in the rule of law. And I hope, Mr. Chair, that out of the
33,000 or 2,000 or thousands who have died. Sana nabigyan din ho sila ng ganong, they were also have accorded with the same privilege of under the law of innocence until proven guilty. It's only the court that can assign anybody whether that person is criminal because there are corresponding crimes and with the corresponding punishment according to our law. So, Mr. Chair, I will end that with that manifestation because I do not want, Mr. Chair, to be honest with you, to be honest to everybody here, I do not want the cycle of violence, no matter the intention, because I've lived that, I've seen that, and I know it will bring no good to everyone. I don't want EJK, I don't want the cycle of violence to happen. Mr. Chair, thank you very much, and maayong Thank you very gabi. much. Daghang salamat, Mr. President. Thank you very much, Congressman Adong. Mr. Chair. Senator De Lima, former Senator De Lima, I just want to take up some matters before I recognize you. Earlier, Attorney Degra called the attention of the committee about proposed legislation and what legislative act Quad has done or intends to do. I have here, Attorney Degra, 8 pages. If you want, I can read each legislation to you. Anyway, oras na 8:11. Ang isa sa mga balantayan sa mga gabi sa Quadcom hearing, no, is the interpellation no, ni Congressman Stephen Paduano. Muning ginulatulat nato no kay si Congressman Paduano mo ni sayang balaligan ton digong galit sila sipain ko sila eh. Akag kagaina ginabulubantayan tabala ka ginaobserbahan nato no. Iban sila very good no mayo yang pagtratar nila kay Digong luwas lang sa iba no nga do medyo antagonistic gid na kag si Paduano kag ginaduhat na hat gid mo namo gid siling naton kay ba do angas ni Paduano ilang taon ta karon no kun anong tenor ni Paduano sa pagpropamangkot man kay Digong. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Naman sa aton sila masuki sa mga panon importante nga mabako ng aton nga resistensya kaga immune system. Ganing nga makabuligid no ang DOD Gel Herbal Capsule. Imo ini sa pinili nga powerful medicinal plants pero sa amparaya, garlic malunggay, turmeric kag ginseng. Nagabulig ginahatag sa aton sa proteksyon. Bangod sa garlic nga meron sa madamong nga vitamina kag minerals. May curcumin ngayara sa turmeric nagabulig naman agud masiguro nga hindi maglaptang virus sa aton nga lawas bangod naman sang iya sining antibacterial properties and ginseng nga nagapabakod sang aton immune system. The original Herbal Capsule. Kung meron ka mo sa pamangkot, mag-contact lang sa 0969-126-3190. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na sa buong 8:12. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Kagina siling nato, no balantayan niyang kay Paduano. Okay, si Digong dan sunuganon man eh. Kagaya namin ginamono to siya. Ginambalan niya si Congressman Paduano. Hindi, kulban ko yung simo. No? I think dumiyari kita dahil pabati pa na natin si statement Digong kagaya na. Maraming salamat po. Sabi kasi ni sir na ipakontempt ako. So siya, sir. Are you done, Congressman Abante? Yes, Mr. Chair. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Ikaw yan, sir. Nagsabi na we will cite him in contempt. Contempt, sir. Priso yan eh. Mr. Chairman. Ang ginastorya yun is Paduano. Ginambalan niya si Congressman Paduano nga contempt mo kumo na may ikaw siya nambalan mo i-contempt mo kumo. Ginpasalamatan siya ni Congressman Abante sa pagkadto sa pagtambong sa inquiry. Ang bila kiti ang balye, contempt niya ko, tinakadto ko eh. Munoy is Paduano, no? Mali, ikaw sir, referring to Congressman Paduano, ang mo eh, contempt mo ko mo, ti priso na iya? Next to interpolate. Yes, Congressman Paduano. The former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite it in contempt if you violate these proceedings. The internal rules, I will invoke Section 11, and your former congressman, and you know that,
I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules. Kita mo, sunlugan nun, gid. Sunlugan nun, gid, no? Siya na Presidente Duterte na itong baliyaw. Maraming salamat po. Sabi kasi I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Thank you. Hindi ka dapat... Hindi, bla. You would sense the sarcasm kay Digong. Iyan ni Digong ni kung kisa ni... Obro niya man lang kasi ni Kiko, man sa tutod lang abi, no? Basi salaman kita, no? Aton obserbasyon tama lang niya. Because we do sense the sarcasm in his tone. Bala, hindi kuya, cool baan, kuya Simo. Hindi bala baka muna, bala, no? Storyahan na ilalaki, bala kung kisa. That's actually being sarcastic. Hindi naman naman balkam lang, hindi kuya. Hindi kong bato, no? Ikaw na isog, Mamuna bala nga klase isang linyada, bala sa journey. Ay, hindi yung bato, Simo. Ikaw na, mawa muna bala nga tinor, bala siyang sugilanon, bala. No, ti mo gani siling naton very very sarcastic, no, very Duterte. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi. Kaya nga sir, takot ako sa iyo eh. Atun tumalam niya. Lasot sa 16. This time check is brought to you by AKSYON RADYO. Sige. Okay, sige, so. Ang pagtulog sana, wala na yung blanco, Ang pagtulog sana, man. 150 plus upgrade. Okay, ang buwan na naman, AKSYON RADYO. Ay, so sarap. Okay, sige. Siguruhon nga protektado kita kagang aton pamilya batok sa makamamatay nga dengue. Na kasimanwa, ginapangabay naton ang inyong kooperasyon agud matapna ang pagsaka sang kaso sang dengue sa probinsya. Magbuligay kita sa pagpaninlo sang aton palibot, kubon naton ang ilistaran sang lamok sa sulod kagwa sang aton panimalay. Amligan naton ang aton mga kabataan nga hindi makagat sang lamok paagi sa pagsuksok sa ila sang malaba nga mga panapton. Kung makabatsyag sang sintoma katulad sang mataas nga hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, joint pains kag skin rashes, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center ukon sa aton mga district hospitals. Paagi sa aton madasig nga paghulag kag pagbululigay, mapungga naton ang pagdamo sang kaso sang dengue. This is Prince Celo, Chief Marketing Officer sang The Medical City Iloilo kag Board of Director sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo. To the men and women of AKSYON RADYO ILOILO, congratulations sa inyong pag number 1 sa Kantar Media Survey sang June 7 to June 13, 2024.
Saligan ninyo ang amon padayon nga pagsuporta sa inyo mga programa sa Aksyon Radyo kag inyo mga aktibidad. Sa Iloilo, Aksyon Radyo. Ako si Joey Pacheco sa Abusive Radio Academy Iloilo. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo, congratulations sa inyo. Pag number 1 na naman sa Contempt Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod lang ini nga kamo sa gihapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. Po, si Manny Paelio, number 1 fan sa AKSYON Radio. Ang AKSYON Radio, number 1 sa gihapon. Hello everyone, I'm Sherry, Kabisima of Japan. Congratulations AKSYON Radio, ang number 1 na naman sa Kantar Media Survey last June 7 to 13, 2024. Congratulations. Ako si Attorney Von Superior sa Provincial Population Office. To the men and women of AKSYON Radio Iloilo. Congratulations sa inyo pag number 1 na naman sa Kantar Media Survey sa June 7 to 13, 2024. Pamatuod ini na kamugi hapon ang ginapamatian sa mga Ilonggo. Sa Iloilo, AKSYON Radio. The numbers don't lie. Number 1 na naman ang AKSYON Radio Iloilo sa latest Kantar Media Survey nga ginkandak sang Hunyo 7, Tubtub 13, a 3-peat victory. AKSYON Radio Iloilo is still the undisputed dominant radio station in both AM and FM bands in Iloilo with an overall listenership of 28.50%, followed by Bombo Radio at 27.23% and RMN at 22.19%. In all AM stations, AKSYON Radio Iloilo is also a dominant winner with 35.18% rating. Mga ka-aksyon, padamugit ka salamat sa inyo ba dayon nga pagsak... Radio! Oras na las 8:21. Balik kita sa aton sa nga presentation. Makita ta sila Manterio no nga si former Senator Laila de Lima ang naghambal no pamatian tabi no kung anong mga statements nga ginabuhian subong ni Senator Laila de Lima. Labag sa batas. Pwede bang safe ang isang lipunan kung basta na lang mga pinapatay na wala na hindi dumadaan sa rule of law at wala nga tayong batas ngayon na kumikilala sa death penalty. So how can it be a safe city? Number 3, death penalty. Lagi po akong aalma kapag meron nagpro-propose ng death penalty. Pagkatapos naman kung mga anong insidente dahil nagkaroon ng mga high-profile heinous crimes, some would again propose death penalty. Kaya nga po yung sinasabi na yung sinabi hong listahan kanina ni Honorable Suarez, I actually support all of those. The policy recommendations, saka yung mga proposed bills, including the anti-EJK bill. I fully support those, except the one reimposing or seeking to restudy death penalty and eventually reimpose. Why? Number 1, alalahanin ho natin, baka nakakalimutan po natin na meron pong linagdaan ang Pilipinas na sinatawag na Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Nung pinirmahan ho natin yung Second Optional Protocol, we committed as a state party never to reimpose or restore death penalty. Nag-commit po tayo doon, nanumpa tayo na hindi na natin maiisip na i-reimpose ang death penalty. Now, isa pang rason kung bakit hindi ko talaga never akong magsasang-ayon sa death penalty. Yung ating resource person, the former mayor, the former president, kasasabi lang po niya, yung justice system natin, insufficient, weak, inefficient, flawed,
may mga diferensya pa ang ating criminal justice system. So kung ganun, dapat ayusin muna natin yung criminal justice system. Kasi pag ganyan na flawed, sigurado ako na magkakamali. May mga pagkakataon na magkakamali ang korte na mag-impose ng death penalty. Yung mga bansa nga, yung mga ibang jurisdictions na medyo advanced na yung kanilang criminal justice system, nagkakamali pa rin. There are really recorded Death penalty documented ng ginistoryahan? cases of erroneous convictions and erroneous executions. So tayo pa kaya? Na tayo na mismo ang nagsasabi, kulang pa, inefficient pa, flawed pa, weak ang ating justice system? And then lastly, marami na pong mga studies na ang death penalty is never a deterrent to the commission of crimes. So ano magiging silbi nun? Tama na lang po yung ang i-impose kapag mga hinos, mga malalaking kaso, mga murder cases o mga drug cases na mga malalaki, tama na lang pong reklusyon perpetua. Basta dumaan sa tamang proseso. Basta maayos ang justice system na mabilis ang takbo ng mga kaso at mapanagot sila ng tama. So for those reasons, Your Honors, Mr. Chair, I register, as always, my position against any plan to reimpose death penalty. Maraming salamat po. Thank you very much, former Senator De Lima. Next on our list is Congressman Sendanya. Mr. Chairman, may I just interject for... First, is this a short interjection? Yes, it's just in connection also Senator with Trillanes Senator na nagambal. Lima said and what Congressman Ajong... With the permission of Congressman Sendanya. Make it short, please, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. With all due respect to Congressman Ajong, but he is working, he's working on the assumption that seryoso, honest to goodness yung war on drugs. As we found out and as what I presented a while ago, everything is a ruse. Lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na fabricated charges, kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that, pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charlie Tan, started importing illegal drugs through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga shabu laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local shabu manufacturers. So nung na-abolish na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas? So, yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Wala po. Tapos ito po yan. Sino po yung Customs Commissioner na nung time na yon? Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. 'Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-emote niya
No? Prinomote niya po ito, prinoteksyonan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords, pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Kunyari, nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss, prinomote na judge? We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. At kaya ho maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin lang talaga yung illegal drugs. Pero hindi. Former Senator Trillanes, yes. Yes. Can we just... just one more point, Mr. Chairman. Si former Senator Trillanes, no? Ginaulat-ulat na ba si Kron init naman ulon digong sa ginambal ni former Senator Trillanes. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Remind tala ni Anay, no? Sa aton sinamatag para matimera kita Life Extension Vitamin D3. Isa ni ka Vitamin D3 brand gagin manufacture sa Amerika sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Ang Life Extension Foundation isa ni ka kumpanya nga mayroon sang solid nga track record kag kredibilidad, no? Gani ang Life Extension Vitamin D3 nakabato na ni isang award halin sa consumerlove.com nga survey as the top rated vitamin D3 brand sa Amerika. Di kalidad kag mataas ang bioavailability sa Life Extension Vitamin D3. Gani ginpaidalom sa pila ka pagto na good sigurado nga makitang iya sini nga benepisyo para sa mga HIV, TB kag cancer patients. Mapamatudan ng Life Extension Vitamin D3 may ara ihatag nga bulig sa aton sini ikayong lawas. Kung may pamangkot, mag-contact lang or bisita sa tanan sini nga branches ng Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Makapakonsulta kita sa mga doktor libre. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na sumong las 8:31. With this rate, no, sang Quadcom hearing, laban-laban sinimabtan ni Siyam Action Johnny. Basi labot ni Bala karon last 12. Bantayan ta no kay damo pa sa mga congressman wala na kapamangkot. Ang ginabantayan tagid si Congressman Paduano. Wala pa sa gyapon, no? Basi dugay siya naman, no? Si Congressman Ace Barbers wala pa man kag daw wala na ganito. Anyway, way maniguro kaso kaya na Presidente Duterte kay siya gani hindi laligad ka pangangkat, no, sa Senate. Siya man to gambal sa nagligad tong India. Tapuson tanan ni subong once and for all as tahon tani bisan labot pa kita kagahon. So lalang taon tanan no, may unload lang kita sa nga mga commercials. Standby. Las 8:32. This time check is brought to you by Ay, dito po, bigi ba? Ang doon pa?
Nadumduman mo pa bala ang mga kalingawan sang bata pa kita, sang tiyempo nga hindi pa uso ang gadgets kag iban pa nga mga bago nga teknolohiya. Aton balikan kung paano hampangon ang piko. Kinahanglan nga ihaboy sang nagahampang ang iya pamato sa sulod sang kurit kag dapat nga nakasulod sa kurit ang iya pamato. Padayon ang iya paghampang hasta makalabot sa pinakamataas nga kurit. Mahimo lang siya makauntat kung siya matabis paagi sa pagtapak sa linya. Sa tion nga siya makatabis, magabulos ang masunod nga manughampang. Dali, hampang na kita mga kaaksyon. Hampang kita. May mga player. Sino po sila? Kung nag-ibot ng mga sila sa aksaran ko, kung sila ang matakunan ko sila, ibot kita sa dulo. Number 1 na naman sa Iloilo. Pati yung may t-shirt ka, plus 9, lima katilo bukas. Sinutulong pinatulong. Aksyon Radio. Number 1 na naman. Las 8:37. Upod naton subong sa Pia Kalinya, we have 5th District Congressman Buboy Tupas with us right now. Congressman Tupas, good evening. Live sa Action Radio si Brian. Hello, Congressman Tupas. Hello, Congressman Tupas. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Dali lang gid, no? Balikan naton sining linya ni 5th District Congressman Buboy Tupas. Plastaron tabi, no? Liog kita action journey para makaduro-diretso kita sa pamangkot. Alright. Upunta na, no? We have Congressman Tupas with us right now. Congressman, good evening. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Oras na subong las 8:38. Number 1 na naman. Number 1 na naman. Andali lang gid, no? Ginaplastar taton sa nga signal with the 5th District Congressman, no, of Iloilo Province. May pila kita sa ka mga plastaron, no, with Congressman Tupas. Ilabi na kinaghilapit na subong ang election. We have about 7 months, no, before the voters, no, ma-decide kung anong mangin plastada. Nagpapili ni si Congressman Tupas bilang Vice Governor sa Iloilo. Natumod naton ti Iloilo Province, no. Medyo this is going to be a tight fight, no. Sa palabuton sining eleksyon, no, kay ang administrasyon ni nagpili ya sang mangin kasumpong mo ni 5th District Congressman Buboy Tupas sa pagka-gobernador. Check tabi liwat, no, kung makasulod kita. Congressman Tupas, good evening. Good evening, sir. Good evening. Alright. Kamusta sulod ko, Congressman Tupas? Okay, sir. Loud and clear na. Mayong gabi. Salamat, Ked. Good evening, no, Congressman, sa oras. Salamat sa oras kinatag mo diri sa Action Radio Iloilo. Congressman, no, lapit na lang ang election. We have, in fact, less than 7 months to go, no, before election day, Congressman Tupas. And obserbaran taman, no, that tamatamat naman siya nagahugot ang the alliance, no, ni Congressman Biron, no, kag tindi manikawan, no, pati mga kaupdanan man ni Governor Defensor. Kumusta subong Congressman Tupas, no? How are we dealing with these developments, no? Samtang hilapit ang eleksyon, Congressman Tupas?
Yes, nagapati ako yung realidad sa politika. Ang isa sa pag-ipit ng mga dalagko sa mga medyo magalagmay kangay abis sa mga political leaders. Apang ginarespeto ko ang mga political leaders nga gakabutang sa alang-alang. Apang nalipay gid ako tungod iskan amo na ang development adamo man sa ila Japon ang nagapabalo, nag-release ang informasyon kag nagtawag sa akong personal nga nagapangayo sila sang paghangop o pag-intindi sini nga sitwasyon for the time being. Ang balila kay amo gid na ati ang pag-intindihan kung gina ang iban may mga ginapangabay pa, ang iban basi mahambalan sila. Although mga amigo ko naman hindi kakilala man sila sa akon kaya ang balila sa imogid ang amon balagyagon o galing hindi lang gid kami kahulag as of now. Ay kadua pagid kadungganan nina o honor ko man na wala nila ako ginasabo. Sila ako nagalibot sa mga banwa kag mga barangay pareho sa aton mga municipal officials, mga mayor, vice mayor, FD member, even barangay official. Kaya nagbisita ako sa Pumuluyo kada sa Baylo, ginapahanugutan ganin nila ako makastorya sa ilang mga kilala o mga pamilya. Nagpati ako nga ang magapili sa posisyon nga vice gobernador na binagit sa aton probinsya, ang aton mga palangga mapumuluyo. Hindi man ang sila malang kabilog. So, depende din sa ila paglantaw kung sino ang mas tagaan nila sa kahigayonan sa ulisi paagi sa eleksyon na maging vice governor, magatimbang man sa gobernador, kag maghatag ng direksyon sa ganyan sa lalawigan. Kag lastly, sa sining na punto mo, ako yan, naging soldado ako, anad ako mag-istorya, kag magkaon, kaupod ang mga pumuluyo, sa mga sityo, purok barangay, even ganit sa idalong patang kahoy, para sa akon ang sinseridad kag katampad ang mas importante. Amo man ang eksperyensya kag amo man ang pwede na ma-offer na bulik. Amo na ang pwede ko maambay. Alright. Congressman Tupas, no, one negative truth that we find during the election time is this, no, ngati inigin malikawan, no, nga faktor gid balang kwarta, and from the grapevine, no, may mga nagagruwa na sini nga sugilanon, no, para agod perdihon ikaw sa palabuton sining election that a huge sum of money is going to be involved, no. May mga tinaga sini nga lumson ka kuno sa kwarta. Congressman Tupas, no, how do we deal with this? Are you prepared to counter abi ni Congressman Tupas? Kilala ko man with all due respect si Congressman Contempt kag kasya ka makusog na leader. Kag may kapasidad din, labi na din may araman, may ara din resources. Kilala ko man ang imong nga binatumod na itaguro ka congressman sang party list. May mga kapasidad din kag nagko na mga dawo nga mga pundo. May balaan ko man kung ano kadamo din ang ila nga pwede mahambal nga pundo o karsa. Pang isa kadako ini siya nga napagbigay una-unaon nga ano ba lang nabalangan paagi sa ibang nga bagay. Ako nga pagpati ang aton mga tumuluyo daw na ako ano sila permi ginalantaw nila kung sino nang pwede magserbisyo dito ila kag kung sino ang matagaan nila sa kahigayonan nga makabulik sa mga programa sang gobyerno kag makaatubang sa ila with respect and with dignity. So amo na nga maalam ang atong tumuluyo sa probinsya kaangay sa mga damo na mga resulta sa naglalain ng mga eleksyon. Ang akong track record sa distrito, ang akong panagang sa sining ng mga istorya. Wala ko yan nagauntat sa pagbulig sa pumuluyo sa distrito. Wala man ako nagauntat sa pagsasulod sa mga big projects
amo man gani ang pag-improve sa mga public market para magkusog ang ekonomiya. Kada mo man ang legislations pagod mo pasanyog ang pangisda, ang peace and order, kag ang madamo pa nga bagay, isa pa gid mo ginalantaw naton, kung dito sa Quinto Distrito, makita nyo man nga bukas gid ang atong pananawan bilang isa ka leader, kag gina-invite din ako ng mga investors, pareho sa 5th District, kadamo na sa mga malls, ang mga gaysano na, sa Estancia, sa Balasa, may harap manggani sa Sara, may Pure Gold sa Barota Viejo, kag Shademore. Kag madamo pa nga mga investment kasulod ang Ayala dito sa isla sang Sikudon, dako ina siya nga factor. And ining maabot na November, mga 3rd week of November, lapit na lang gid i-ground break ang isa sa pinakadako na project, ang tawag sini submarine cable. Actually, with all humility, ang aming pinakadako sa bilog na Visayas, na project sa Department of Energy sa National Electrification Administration, more or less mga 350 million para patugan ang 3 ka isla sang Carlet sa Sikugon, Kalagnaan, sa Manlot na may ara 20 mil sa Panimalay. Among others, something akon sa Dimahambal, na makita man kag mabatsagan sa aton palangga na pumuluyo sa Quinto Distrito, kag obserbahan man sang iban sa mga distrito. Okay. Samtang may ban sila nga mga kandidato, ba no, Congressman Tupas, para buton sila nga eleksyon nga gina means to an end naman ni subong mo ginagamit mga pulis, no, gina-exploit, gina-ipit, etc. Congressman Tupas. We do know no nga may pila kaya sila ka mga ginapangduso kag ginpasar nga mga layi to help out no our men in uniform, Congressman Tupas. Pwede mo maplasta no kung ano nga mga layin ang imogin pasar good mabuligan ang aton sini nga mga pulis kag aton sini nga militar, Congressman Tupas. Yes, to name a few, naging isa ako ka principal author kapag rationalize bala sa disability pension para sa aton mga veteran, mga soldado, kabiban pa. Isa man kita nga nagtinuha para pakusugon o butangan ang ipon, ang ginatawag na local defense industry para Japon sa militar. Isa man kita nga nagtinguha sa una na para ang mga aplikante sa police, sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Technology, sa Bucor, amo man sa Coast Guard, na ang height sa una kung male applicant sa 5'4", sa kung female applicant sa 5'2", itinguhaan natin na panupuno doon, kaya hindi man ipataas-taas, kundi depende ni sa sulod ng imong pagdipusuon, ang imong drive, kadang imong kapasidad. So, nagmubo na subong 5'2" and below na kung male applicant, sa 5' kung female applicant. Isa pagit na ginagawa natin, pining pag-increase ang sweldo sa aton mga uniform personnel na nabatsagan nila, by the stricto ang ilang institution, organization, ang importante na demand sa maayong at servisyo, kaya may compensation package man na maayo sa ila. Sa pagit na ginalantaw natin, ginaguso pa, pining sustainable na pension program. Wala kayo ni maaprubahan sa gobyerno, pero gina-work out din na tani, hindi man sila mabilis sa sweldo sa ilang mga counterparts at pribadong sektor. To name a few, amoy initiative ang aton ginagawa. Alright. Now, Congressman Tupa, anong imo sini nga mangin prioridad, no? Sa imo you've been vice governor in the past, no? Magbalik ikaw as vice governor given the chance, anong imo sini nga mangin prioridad? Kung ako matadaan with God's grace, dakaluoy ng mahal na mga ako ang suporta sa aton tumuluyo sa probinsya ng Iloilo sa posisyon nga vice governor. Believer ako o nagapatigid akong importante pasanyugon ang programa, pasanyugon gid ang agrikultura, ang turismo, kag ang teknolohiya. Kay amo ni sila ang driver balas ang tinatawag na economic growth. Kag kung napadaan ng kita sansa, magatingwa kita bulig sa programa ni Governor Tuto Defensor,
mabuligid nga ang aton dala pinaka-importante nga asset kundi amo ina ang aton pumuluyo sa padayon ang mga scholarship program para matagaan sang maayo nga buwas damlag ang sunod nga henerasyon, paghatag sa mga opportunities for higher learning. So tani ang dako nga suporta paagi sa special education fund sa ara ina sa local chief executive pero naga-endorse na lang kag nagabulig ang mga board members kag ang vice gov na may suporta damo agad sa mga eskwelahan kag ang ibang tagid na aton sinalantaw ang pag-improbar sang delivery of services para agi sa paghimo ISO o standard gid bala para sa ibang nga syudad, ibang nga nasyon na magnamigit ang services paagi sa mga ginasunod na standard. Example, paano mag-improve tagid ang delivery of health services sa mga district hospital, ano ba lang himuon sa mga doctors, ang admin officers, mga utility personnel, paano nila amumahon ang aton mga pumuluyo itanglan sang bulik, may mga ambulansya, at amuman abi sa mga pag-improbar sang dalan, sabi naman sa provincial engineering office ang aton mga engineers, at ano ang gina-prioritize na mga dalan sa kabanwanan na may ara pakadtuan sa tinatawag na production area. So, kaagi na Japon, sa pagdugang-dugang sang budget, na pagbulig ng sanggunian sa lalawigan. To name a few, sir. Alright. Congressman Buboy Tupas. Always good to have you in our program, Congressman Tupas. Salamat for your time, Congressman, and good evening. Madamo gigit salamat. Good evening. To God be the glory. There you go, no? Congressman Raul Tupas. Naman taray sa aton sa matag paramati, no? Good maproteksyon ng aton sa lawas batog sa mga virus or kagaw. Importante ni, no? Dapat mabakod ang aton sa immune system para may pangbato, tabra? Gari kinanglan aton sa magkaon sang utan, no nga inang bastante bala sa mga vitamina kag sa minerals, no? Mga balunggay, saluyot, no? Ampalaya, ti dapat bastante makita natural sa vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap na ni siya sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kompleto. Gintingob na dring puwersa sa pito ka mga sangkap para ni saton nga ikaayong lawas. Way ka na pangitaon. Aprobado ni sang FDA. Gani mabakal pa no sa tanan nga mga butika kag sa Grand Food Shopping Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Street, Iloilo City, nang lapit sa UP Visayas. Evergreen Herbal Capsule. Namon ibanuang inyo sila nga katimbang sa ikayong lawas. Sa duga nga kasayuran, pwede kita sila mag-text no kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150. Evergreen Herbal Capsule. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na 8:53. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Bantayin nyo ba no, ang development sa Quadcom hearing kay way gapon untat, no? Sige pagyapon aksyon John Grobio. Ara pa si Tatay Diggs. No? Waway paklakat, no? Pero no, las 9 binidudugay. Ang dalaga na sini 11 oras. Grabe, way man puli-puli mga representante, no? Tinirman to sila, no? Alos bilog nga do, astagid gabi. Ang ginawa na tulat, tagit sa paduan, no? Dudugay, no? Pud sila kay aksyon Chris Robles, no? Padayon ini nga ton sila nga pagmonitor, no? Basi may mga dalagkuan sila ba lang nga mga hitabo, no? As you very well know, there are no lull moments. Basta gani ara si Presidente Duterte. Firing Line. Sandala ng mga naapi. Firing Line. Sa panig ng katotohanan. Firing Line. Alana na unas ta sa aton sila nga pagpangalaga. Diri sa studio po naton Aksyon Jory Volcan, kag Aksyon Aksyon General Pasit. Sa transmitter, upod naman si Nono Hilaos. Inyo alagad, Aksyon Brian Valle. Sa Iloilo, Aksyon